Hi beautiful people, welcome back to Time Capsule. And ini juga, this is same in the same context of the Time Capsule. Ada yang nanya nih ya, oke. Pak, kalau boleh tahu gaji Bapak pertama kali kerja itu berapa ya? So basically, he was asking, hey, my first job, when I first got my advertising up, itu my first job itu ada gajinya. Fine, I'll share with you guys, okay? Gajinya berapa? Waktu pertama kali saya diterima itu, gaji pertama saya was 90 ribu rupiah. 90 ribu rupiah. Okay, dan setelah itu, dia bilangin, okay, after 3 months, you're gonna get probation after the 3 months probation ada kenaikan. Dan after 3 months benar ada kenaikan 20 ribu. So totalnya is 110 ribu, 110,000 rupiah. Dan waktu zaman in 1976, okay, kurs rupiah to the dollar, $1 equals 415 rupiah. 415 rupiah. Jadi asal di total gaji wise in dollar pertama kali was $217, terus after probation jadi 255. Dan zaman dulu itu once udah probation 3 months, you're either accepted or not. Udah, it's as simple as that. Nggak ada setelah itu, oke, 9 bulan kontrak atau apa, I don't know. Yang sekarang kan bisa macam-macam. Tapi dulu nggak, after 3 months, you're accepted or not. Udah, habis perkara. And like I said, kantor saya, the first kantor was in Block M. Block M sekarang masih ada. Okay? And saya waktu itu tinggal di Blok A di Jalan Kubis. Kontrak waktu itu. Saya kontrak pavilion di Blok A di Jalan Kubis. So it's like about 1.6 kilometers kali dari Blok A ke Blok M. Deket banget sih. And kontrakannya itu is 3 juta for 3 years. Jadi hitung-hitung 1 tahunnya tuh 1 juta, but of course karena kita 3 juta, 3 tahun kita mesti bayarnya 3 juta upfront. Okay, fine. And rumahnya itu is a pavilion, my God, it's really small gitu loh. Di depan, the minute you walk in, kali maybe 2 by 2, itu tempat duduk. And then di belakang tempat duduk is my bedroom, di belakang lagi is another bedroom for my kid. Dan sebelah kirinya lagi seperti gang sepanjang itu, that's where you have your kitchen, my kitchen at least, tempat makan. Terus di belakangnya lagi is the bathroom. That was it. Tapi untungnya deket sama Blok M, which was very ideal. 3 million for 3 years. Jadi itu di Blok A ya, ke Blok M. Nah, naik ke Blok M itu gimana? Nah, zaman dulu you either take the BEMO or dulu sih ada bus. Bus itu saya masih ingat Gamadi, ya, which is merah sama putih itu. Ongkosnya berapa? Let me see. Ongkos naik bus Gamadi atau BEMO sekitar 50 perak sampai 100 perak. 50 rupiah sampai 100 rupiah cepet lah. Naik bus atau naik BEMO. Deket banget dong. Untung aja kantor saya di Blok M dan saya tinggal di situ. Memang harus ada begitu. Dan di Blok M itu cukup it's cukup lengkap. It's very very lengkap. And sebagai perbandingan aja, oke. Okay? Dengan tadi gaji 110 ribu. Oke, kalau awal bulan ada di Blok M nih. Kalau di awal bulan makan boleh-boleh sih. Sekali-sekali makan di KFC. Ada loh zaman segitu KFC udah ada. Let's say family pack, tapi dulu sih bukan family pack ya whatever, tapi isinya tuh you get 2 chickens, French fries, and soda. I think it was a Pepsi. And how much was that? Satu pack begitu, one whole deal was like 2,300 to 3,000. Satu itu 2.300 sampai 3.000 rupiah. Oke. Jadi itu asal awal-awal bulan deh, weekend sekali-sekali deh manjain diri. And seumpamanya tengah-tengah bulan deh, ada sih, tapi rada jauh sih. Ke sop kaki kambing Dudung di Roxy. Udah ada loh di Cideng.
Itu sejak 1976. Harganya berapa? Tergantung kita maunya apa. Tapi berkisar 500 perak sampai 1000 perak. Seceng paling mahal, tapi itu udah banyak sekali. Nah, kalau akhir bulan di Blok M kan banyak warteg tuh. Wartegnya berapa? Dan enak, sama aja kayak warteg sekarang, pilihannya tahu, tempe lah, apa segala macam. Di Blok M itu warteg tuh rata-rata tuh 300 perak sampai 500 perak. Atau juga di situ ada sih mie baso yang terkenal dari zaman dulu, sampai sekarang juga masih ada, tapi nggak di Blok M ya. Harganya satu mangkok is 400 perak sampai 600 perak. Nggak sampai 1000. Ya itulah untungnya kita kantor itu di Blok M. Semua ada. Oke. Nah, supermarket ada satu di situ, which is Gelail. Itu persis di Hook. Sekarang juga masih ada tuh nggak ya? I'm not so sure. Nah, selain ada Gelail itu buat produk-produk lokal yang biasa lumayan. Tetapi if you want to go to the high end, yang pusat apa, yang barang-barang luar negeri, wine and whatnot, itu ada di Kemcik. Kemcik udah ada loh di Kemang. That's catering for the expats. Dan mungkin Kemcik, bukan mungkin sih, dulu Kemcik itu tempatnya kecil, nggak kayak sekarang, pusat gedenya banget dan luxe banget. Okay, so you got what you call it, Gelail, dan ada juga the high end. Nah, kalau hiburan di Blok M sendiri ada bowling, bowling alley. Per game is 1000 sampai 1500 per game, which is basically 10 kali lempar per game aja gitu. So if you play 5 games ya dikaliin itu aja 7,500. Itu mahal, hiburan cukup mahal sih ya. Tapi dulu, I mean I like bowling, so ya kita korbanin aja deh, maksa-maksa aja main-main. And what about bioskop? What about bioskop is banyak sih bioskop, tapi kita kan tinggal di Blok A. Dan di Blok A itu ada namanya Adi Theater. It's a low end bioskopnya ya. It is really low end karena sakit lagi nonton di depan tentu ada ada tikus lewat, bukan tikus kecil lagi, tikus gede lumayan sih. Dan ada apa? Ada istirahat. Jadi mungkin let's say the movie is 1 jam, mungkin after setengah jam berhenti istirahat. Karena apa? Nungguin reel dari bioskop lain untuk masuk. Nah, sementara di situ ya kita nunggu aja atau apa, tapi yang dulu even during the movie atau apa, we can actually smoke. Bisa nonton sambil ngerokok. Boleh aja. And talking about cigarettes, kemarin kan saya udah ngomongin ya mengenai cigarettes itu. Jadi untuk kasih perbandingan aja, oke. The local brands, local cigarettes itu 300 perak sampai 500. Local brands, ada yang putih, ya. Kalau dulu kretek dan segala macam termasuk situ. Nah, dari dulu memang ada G Samsu. Ya, itu harganya berapa? 125 rupiah sampai 200 rupiah one full pack. Listen guys, I'm not selling anything, I'm not doing anything yang macam-macam, I'm not selling anything, okay? I just want to say, dulu harga rokok adalah segini, yang sampai sekarang masih ada. Like I said dulu, I mentioned about Benson & Hedges, itu rokok putih yang high end, yaitu harganya 1.200 sampai 1.500 rupiah. JPS 1.000 sampai 1.300 rupiah. So now you get the comparison. Sekarang rokok putih berapa sih? How much? I don't know. 50,000, 40,000, whatever. I don't know. Samsu, I don't know how much sekarang. Rokok-rokok lain juga, I don't know. Tapi my brand of cigarettes itu dulu segitu. Samsu aja cuman sampai 200 rupiah ya. My brand was 1.500 rupiah. And so with that gaji, I think it was more than enough ya. Kita pintar-pintar aja ya, namanya juga asal kita pintar ya, we can save. Asal nggak rada boros, like me sort of, nabungnya dikit atau you can't even save, sama aja sih. Tapi those are the comparison, okay? Gaji saya pertama kali 90 ditambah 20 after probation 110.000. And it was more than enough. I had fun. Rumah sama kantor dekat. It was okay. It was very fine in fact.
Jadi sekarang beda, and you can't compare. You can't compare that. I just want to say living costnya dulu tuh kayak apa sih? Yang penting sih mau mahal, mau murah, mau gimana. Don't forget, beautiful people, stay beautiful and peace.